oficialmente declaró que como los negros eran descendientes de salvajes y caníbales, no estaban listos para una civilización superior, mientras su pseudociencia de la eugenesia aumentó sus actividades racistas. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had a close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. And at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Pero el racismo psiquiátrico no era exclusivo de Estados Unidos. Algunos de los peores abusos del siglo XX ocurrieron en Sudáfrica, donde el gobierno adoptó las mismas teorías y prácticas racistas utilizadas por Hitler. Esto no fue coincidencia. El primer ministro había estudiado eugenesia como estudiante de psicología en la naciente Alemania nazi de los años 20. Dr. Hendrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. Con el apartheid implementado, los psiquiatras establecieron hospitales mentales por todo el país, que de hecho no eran más que campos de esclavos. These places operated under a private company by the name of Smith Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients, while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Cuando finalmente se sacó a la luz esta operación, se descubrió que 67,000 presos habían perecido, mientras al mismo tiempo los psiquiatras habían cobrado $117 millones en fondos del gobierno sudafricano. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe declarando que la psiquiatría cultivaba el racismo y que el apartheid tenía paralelos en la posesión y trata de esclavos. En 1971, en Estados Unidos, el psiquiatra Louis Jolly West, continuando el legado de racismo de la psiquiatría, ideó un experimento secreto de terapia de aversión llamado Centro de Violencia. Su plan, financiado por el gobierno, era implantar electrodos en el cerebro de hombres afroamericanos e hispanos para darles choques si mostraban cualquier comportamiento violento. Y si eso no funcionaba, castrarlos químicamente con drogas. Cuando la proposición racista de West enfrentó la indignación del público, el plan se archivó, aunque las implacables teorías racistas de la psiquiatría fueron neutralizadas, no fueron detenidas. En 1994, el psicólogo Richard Herrnstein, coautor de La curva de Campana, afirmó probar que los negros eran genéticamente discapacitados y por tanto inferiores a los blancos. The bell curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. Psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. Y hoy, la llama del odio continúa ardiendo, alimentada por mentiras pseudocientíficas. Este es el legado de la psiquiatría, como justificación para el racismo y pretexto para la represión política.
быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! El régimen soviético exigía absoluta lealtad. A quienes no acataban la disciplina del partido se les consideraba disidentes y les llamaban enemigos del Estado. Con un solo susurro a la policía secreta, desaparecían en uno de los hospitales psiquiátricos especiales. A pesar del riesgo, los llamados disidentes pusieron en acción sus ideas de libertad. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Mientras que otros se consideraban ciudadanos soviéticos leales. Я, например, считал, и то уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный призыв, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает psiquiatra na utro. Según los psiquiatras soviéticos, todos sufrían de inflexibilidad de convicciones, síntoma de un nuevo trastorno, esquizofrenia inactiva. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так до конца пей. Перепей, я буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пей, брат. Igual que sus homólogos en otros países, los psiquiatras soviéticos prescribían poderosas drogas para curar a sus pacientes. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, например, чтобы лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит: как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю: послушайте, вот, там, когда 5 кубиков галоперидола, туда, например, слюна до полу. Там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются. Совершенно ужасные позы, лицо все ужасное. На душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь. И вдруг, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать, и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. De 1967 a 1987, el gobierno soviético arrestó a más de 2 millones de personas, a las que por razones políticas se les diagnosticó mentalmente enfermas y se les obligó a recibir tratamiento psiquiátrico. Aún hoy, la psiquiatría sigue siendo la herramienta de coacción que eligen gobiernos de todo el mundo. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world.